Еще работаем. تشکر زیاد آرام با نبرد شما عرض سلام عزیزای دی بسیار خوشحال که روز در کنار ما به بسیار روزی فراموش نشوند برای اولای ما Ой, классно. А можете нам с автором отметить и его тоже? Кстати, у меня, да, есть это тоже видео. Если что, отмечайте как с автора и его, и нас. Примем без проблем. Я думаю, 100 тысяч наберет. Все-таки необычное. رومانیزاجونی ما شما اشتراک کردید بگذار ما هم در تویهای شما اشتراک کنیم و همیشه با خورسندی بینیم زنده باشه رای سفید منیزاجان رای سفید یک دوهای صدردین هست اینجا همون را سرتی باز آمدن چه رفتن خورشید دور نیست در زندگیست دیده و دیدار میرسد عروس و داماد میروند میرم امیدم گوهرم کاسه آب ز حوض کوثرم آبروی خانه‌ام بال پرم میروی خوشبال امروز از برم جان من آباد بادا خانه تکیه بر دامان بادا شانه پشت بختم میروی جان پدر میکنی آباد درگاه دیگری را میشوی نور بصر خوش قلم باشی ای جان جگر روزگارم تا ابد فرخنده آفتاب بخت تو رخشنده بخت نیکت هست از چشم پیام اشک‌ها از پاکی‌ام باشد نشان بشکنم در توی تو من آرمان بعد از این نزدم بیای میهمان گوهر گردانم جان دلم گشته روشن از نگاه منزلم تاج بر سر می‌روی ای تاج سر پای انداز تو خورشید سحر شکر آن داره ای نور بصر شد تو فعلت بشمار یک پسر رو عروسی مبارک دخترم غمگسار و مهربان چون مادرم میدهم اینم تو را از جان دعا تا ابد باد و نگهبانت خدا خانه‌ات باد و پر از پیوندها اختر بختی تو رخشد در سما مرغکی نوبار من راحت سفید چشمه اقبال من راحت سفید اینا دوستان عزیز عروس و داماد به خانه بخت میروند با صدای پدری که در توی عروسی فرزند دختر عزیزش آواز میکشد از بند جگر از تحت دل میسراید
صدای پدر آیت است، آیت پاک ربانی. عروس و داماد میروند صدر دینجان سربلند با سر بلند دختر نازنین به خانه بخت میروند. قند زند یک قرصک بلند در افتخار این خاندان سالم و خاندان زیبا مبارک شود. قسمت رو باز خورشید مرا
Нилу, спасибо вам большое. Спасибо большое. Очень приятно. Стараюсь для всех вас. У нас сейчас 1:20. Свадьба только закончилась. Эфир постараемся сохранить. Сегодня была шикарная свадьба. Было очень много артистов с Таджикистана, с Ташкента. Чуть позже будем уже загружать все в сторис. Все яркие, красивые моменты также будут в Reels. Поэтому будьте с нами. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Вот собираются, потихонечку собираются домой. Кстати, сегодня был прямой эфир у Регистан Креатив Групп. У нас в сторис есть ссылка на прямой эфир YouTube. Поэтому вы можете пересмотреть весь прямой эфир. Я думаю, они его тоже сохранят. Эфир всей свадьбы. Ширали, вам тоже большое спасибо.
Попробую спуститься сейчас вниз, если связь не пропадет. Посмотрим, что внизу. Вот. Все гости еще здесь. Я надеюсь, картинка хорошая, потому что Wi-Fi у нас не работает, а мобильная связь может зависать. Здесь еще какие-то поздравления идут. О, да, сейчас, секунду. Дайте еще, сейчас кусочек возьму. У нас на 2 телефона съемка. Все для сторис. Что там происходит? Подарки. Азат пьяный что? Ага, невесту не выпускают, пока не дадут выкуп. Все, продали. Продали невесту? Дорого хоть? По-моему, 13 долларов там. Один десятка было, 2 11. За 13 долларов? Обидно. За 13 долларов. Обидно, за 13 долларов отпустили невесту. Остальное через пластик. А, все остальное пластиком. Вот так вот. Çiğ ben müzik arası yanıyor. Aha. Amina. Amina. Эфир обязательно сохраним. Так, мама, где у нас мама? Простите, извините. Вот, скорее всего. Скорее всего, вот ее мама. Stane peixe. О, букет невесты кидает. Так, а можно это как-то ближе? Я иду все. Балам, Merhaba kola. Buraya çıkmadım. Я думаю, что